وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کے بعد پاکستان میں پیٹرول پر اور ڈیزل پر بالترتیب 127 روپے اور 200 روپے سے زائد کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے آج پشین میں جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم نکلیں گے لیکن اس دفعہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ موجودہ صورتحال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی منظم تحریک چلا پائے گی یا مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہوں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر ہارون بلور صاحبہ، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، جبکہ شفیع جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات اور وزیر اعلیٰ کے پی آپ ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز میں شفیع جان صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ شفیع صاحب، اس وقت خطے میں جنگ جاری ہے۔ امریکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی کوششوں میں پاکستان بھی شامل ہے اور مذاکرات اسلام آباد میں کرانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آزادی یا موت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ نے پشین میں جلسے سے خطاب میں کہا ہے، تو کیا موجودہ صورتحال میں کوئی بڑی تحریک چلانا آسان ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ رہائی فورس کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پلاننگ پہ کام ہو رہا ہے، اور اس بار ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی تحریک چلائی جائے وہ نتیجہ خیز ہو۔ ہماری ورکرز کا بھی یہ ڈیمانڈ کا آج تیسرا دن ہے، اب تمام جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اپنے حلقوں میں موجود ہے، اور اس بات کو بھی رپورٹ کیا گیا کہ جو لوگ بھی ہم سے ملنے آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو یا دیگر صوبوں میں ہو، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے اور ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا کیا پلان ہے، رہا کب ہوں گے۔ تو اس کے لیے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ اس کی تیاری کر رہی ہے۔ آج سی ایم سہیل آفریدی صاحب بلوچستان میں موجود تھے، وہاں پہ جلسہ عام سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اپنے پلان کا اظہار بھی وہاں پہ کیا، کچھ چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوئی، ہم کشمیر جا رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، گلگت بلتستان ہم جا رہے ہیں، ہم انٹیریئر پنجاب جا رہے ہیں، انٹیریئر سندھ کی تیاری ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری آپ نے ہی سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے اور بڑے احسن طریقے سے وہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ ہم وہی مومنٹم دوبارہ بحال کریں گے اسٹریٹ موومنٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ نے میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ رہائی فورس کا معاملہ آپ کا کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے، رہائی فورس پہ رمضان میں ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، اسٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، کچھ دنوں میں اس کا لانچنگ ایونٹ ہے۔ سی ایم آفریدی صاحب اس سے خطاب کریں گے، اس کا ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا، اس کے بعد مختلف خیبر پختونخوا کے شہروں میں کیمپس لگائے جائیں گے، اور جس دن 1 لاکھ ممبرشپ پوری ہو جائے گی باقاعدہ حلف ہوگا اور چین آف کمانڈ جو ہے وہ آفریدی صاحب کے پاس ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ 10 لاکھ جو ہمارا فگر ہے، جو ہم نے گول سیٹ کیا ہے، اس کو اچیو کر لیں گے۔ پورے پاکستان سے نوجوان اس فورس کا حصہ بنیں گے، اور جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں جو بھی لائے عمل دیا جائے گا، وہ تمام تر جو فورس کے ممبرز ہوں گے وہ اس تحریک میں صف اول میں ہوں گے۔ جہاں تک جنگ کی بات کی، آپ نے ایک سچویشن کا بیان کیا، تو بات بڑی واضح ہے کہ جب ان کا ایک وفد جس میں طارق فضل چودھری صاحب تھے، رانا ثناءاللہ صاحب تھے، اچکزئی صاحب اور گوہر صاحب سے ملے، اور ایک جو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، پارلیمانی لیڈرز کے لیے ہمیں وہاں پہ انوائٹ کیا، تب بھی ہم نے ان کو کہا کہ اس چیز کو آپ پارلیمان کے اندر لے کے آئیں، ایک جوائنٹ سیشن وہاں پہ کروائے، تمام ارکان کو اعتماد ملے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلا لیں اور وہاں پہ ان کو بریفنگ دیں، پھر جب بریفنگ ہوئی تو وہ بھی آپ نے دیکھی، کمران مرتضیٰ اس بریفنگ میں شامل ہوئے، ان کے جو کمنٹس تھے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ جو بریفنگ ہمیں اندر دی گئی ہے وہ کوئی خاص بریفنگ نہیں تھی، حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی مسلم ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ چلیں جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی شفیع جان صاحب۔ سمر ہارون صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ بڑی شکایتیں کر رہے ہیں شفیع جان بلوچ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام تو متحد ہے، عوام تو ایک پیج پر ہے، لیکن حکومت بڑی تذبذب کا شکار ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ ایک تو صحیح معنوں میں کیا بریفنگ آپ کی جانب سے نہیں دی گئی اپوزیشن جماعتوں کو، اور دوسرا وزیر اعلیٰ کے پی تو آزادی یا موت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ تو حکومت مذاکرات کے ذریعے ہی ان مسائل کو حل کرے گی یا پھر تحریک چلانے دیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میرے چھوٹے میرے بھائیوں کی طرح شفیع جان صاحب کو کہوں گی کہ وہ تھوڑی سی اینٹی ایسیڈیٹی ٹیبلٹس لے لیں، اپنے سی ایم کو بھی دے دیں، کیونکہ آج کل جو پاکستان کی ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک پوزیشننگ ہو گئی ہے،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान के नाकिदीन हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की आजकल जो तरक्की हो रही है उसके नाकिदीन हैं, वो बिल्कुल दंग पदंग रह गए हैं। मेरे भाई ने यहाँ पे अभी कहा कि हम क्लियर पोजीशन नहीं ले रहे ईरान के ऊपर, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट करके उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानी हुकूमत का और उनके रोल का मतलब शुक्रिया अदा किया। यूनाइटेड नेशंस की फ्लोर पे ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के रोल को मेंशन किया, और अब जैसे आपने भी एक खबर भी मेंशन की है कि चांसेस आर के आने वाले अनकरीब 2-4 दिनों में एक मीटिंग होगी सीज फायर को ब्रोकर करने में, जो शायद इस्लामाबाद में हो, और उसमें एक कलीदी किरदार, चाहे उसकी जोग्राफिकल पोजीशनिंग कहाँ भी हो, उसमें एक कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा करेगा। अब मेरे भाई अपनी ये तहरीक चला रहे हैं, उनकी बिल्कुल राइट है, लॉ की हदूद के अंदर तहरीक चलाना उनका हक है। ये एक सियासी वर्कर का, सियासी जो फॉलोअर्स हैं, लीडर्स हैं, उनका राइट है, लेकिन सियासतदान होने के साथ साथ ये एक पाकिस्तानी भी हैं। आज 23 मार्च का दिन है, आज वो दिन है जब पाकिस्तान कंसेप्चुअलाइज हुआ था, और पाकिस्तान जिन लोगों ने कंसेप्चुअलाइज किया था, इस सफ़र में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे घर उजड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और आज दिन तक दे रहे हैं। हमें हमारा वो जो हमारे बड़ों ने जो वो कंसेप्चुअलाइज किया था, हमें वो मुल्क तो मिल गया, लेकिन उसके दिफा हम आज तक कर रहे हैं और अपनी जानें दे के कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा ना हो कि ये कहें बिल्कुल हम अपनी तहरीक करेंगे, हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन हम ये मार्च, रिहाई, मौत, ये हम इन सारी सूरत हाल के बाद करेंगे। मुल्क रहेगा तो उसमें सियासत भी होगी, उसमें कोई लीडर भी बनेगा, उसमें कोई आगे पीछे भी होगा, और ये जो इनकी बातें हैं रिहाई फोर्स और जिंदगी और मौत, तो ये गज और ये मैदान मेरे भाई और मैं फिर आपके सामने बैठे होंगे महीने बाद, 2 महीने बाद, और इस तरह की कोई बात नहीं होगी। ये इनकी इन्होंने भी अपने वर्कर्स को जवाबदेह होना होता है, अपने सपोर्टर्स को, जो इनका कोर सपोर्ट ग्रुप है वो इनसे कुछ सर्टेन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की डिमांड करता है, लेकिन यहाँ पे मैं इनको याद करा दूं कि वो सपोर्टर्स हैं, ये लीडर्स हैं, नैरेटिव इन्होंने बनाना है। मुल्क दुश्मन नैरेटिव से भी इनको अपने वर्कर्स को और अपने फॉलोअर्स को दूर करना चाहिए, और जहां पे इस तरह का एक मौका आई उस पे हम सबको एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा होना चाहिए। शफी जान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह अमर हारून साहिबा ने फरमाया कि आप लोगों को ये 14 अगस्त, 23 मार्च या 6 सितंबर, इनको ही आपको क्यों ये एहतजाज याद आ जाते हैं, मरने मराने की बातें इनको ही क्यों याद आ जाती हैं? ये इन दिनों का ये इंतखाब आपकी जानिब से क्यों किया जाता है? जैसे कि आज वज़ीर आला केपी ने भी मारने और मरने की बातें की हैं, आज़ादी या मौत की बात की है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि अभी इस वक्त पाकिस्तान का किरदार जंगबंदी के हवाले से भी बड़ा वाज़े तौर पर देखा जा रहा है, दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, तो जंगबंदी हो जाए, किफ़ायत शआरी मुहिम इस वक्त हुकूमत चला रही है, ये सारा सिलसिला निमट जाए, उसके बाद आप अपनी सियासत को जारी रखें। अभी तो हुकूमत के साथ खड़े हो आप इस सारे मामले के ऊपर, चूँकि ये बात सही है कि मुल्क है तो हम सब कुछ हैं, मुल्क है तो फिर सियासत है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुल्क है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है। इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। बात बड़ी वाज़ेह है फवाद साहब। देखें, मेरे समर बीवी मेरी बहन है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक मंजरनामा खींचा, इंटरनेशनल पोजीशन की बात की कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इसकी इंटरनेशनल पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत हो गई है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। एक मुल्क जो अडियाला में एक कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब को ईद की नमाज के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वही मुल्क कैसे दावे कर सकती है कि वो 2 बड़े ममालिक के दरमियान सुलह सफाई कर रही है, उनकी इंटरनेशनल पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो गई है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह कुछ भी नहीं है जिस किस्म की मंजरनामा जो है ये पेश कर रही है। दूसरी बात ये है, इस वक्त आपने ये भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ है जो वो वाहिद पॉलिटिकल नेशनल पार्टी है जो चारों सूबों में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर कस्बे में मौजूद है। बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिस तरीके से चोर दरवाजे पे हमारे मैंडेट पे बैठे हुए हैं, 17 सीटों पे जीत के किस तरह ये पूरे मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं। आपने फिर इनकी नाअहली निकम्मी भी देख ली कि जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल बम गिराया, मतलब ये जो जंग हुई इसको भी इन्होंने माली गनीमत जाना, और यहाँ भी इन्होंने एक डाका मार दिया। $60 पर बैरल पे
खरीदा गया पेट्रोल, वो आम पाकिस्तानी की जेब से 55 रुपए उस पर एक्स्ट्रा निकाला गया। फिर जिस तरीके से अभी मजीद महंगा करने की मौका ढूंढ रहे हैं, ये तो ईद की रात में भी उन्होंने ये डाका दोबारा डालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने नहीं, क्रेडिट देना, आप वजीर आजम को क्रेडिट देना, वो उन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन हम ईद के ऊपर कम से कम पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते। समरी तो गो के उनके पास बहुत ज़्यादा आई थी, 200 रुपये डीजल पे बढ़ाने की बात की जा रही थी, पेट्रोल पर भी बढ़ाने की बात की जा रही थी। कोशिश तो कर रहे हैं वजीर आजम। फवाद साहब, मुझे एक और चीज समझ नहीं आती कि ये समरी भी खुद तैयार करते हैं ओगरा से, खुद ही उसको मुस्तरद कर देते हैं, फिर टीवी पे बैठ के अवाम से कहते हैं कि अब आप तालियां बजाए, हमने बड़ा कारनामा कर दिया। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। आइए जो फिगर्स है, फिगर्स रख के फैसला करते हैं कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तब पेट्रोल का क्या रेट था और आज क्या रेट है। तब पेट्रोल का आलमी मंडी में $120 पर बैरल था, 150 का यहाँ फरोख्त हो रहा था। आज ये $100 पे आ गया है, तो 330 में पाकिस्तान की अवाम इसको परचेज कर रही है, और हाई ऑक्टेन को 200 रुपए आज उन्हें मजीद बढ़ा दिया। इस हफ्ते के और रात को या इतवार की रात को जब दोबारा प्राइस चेंज होगी तो फिर मेरे ख्याल में 80-70 रुपए दोबारा बढ़ा देंगे। वैसे सबर साहिबा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जो कि एक आम व्यूवर है ना, एक आम पाकिस्तानी है, वो वाकई ये आजकल सवाल कर रहा है कि जी जब बानी पीटीआई का दौर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, तो उस वक्त तो पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया था, $120 फी बैरल से भी ऊपर चला गया था, लेकिन उस वक्त भी पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। अब जबकि एक तो आपके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि ऑलरेडी आपने $60 फी बैरल का पेट्रोल इतना महंगा, आपने उसके ऊपर 55 रुपये बढ़ा दिए। एक तो इस तनकीद का आप कैसे जवाब देंगे, और दूसरा अभी $100 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल है और उसके ऊपर आप 333 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, और फिर उसमें भी 70 रुपए 80 रुपए इजाफे का आप लोग कह रहे हैं। तो फिर आखिर ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है? क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक बजानिब नहीं है कि समरी फिर आपके पास कहाँ से आती है? खुद ही आप लोग समरी भेजते हैं, फिर उसको मुस्तरद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर शादियाने बजाए जा रहे होते हैं। ऐसा आखिर हो कैसे रहा है? कैसे आप इसका फॉर्मूला डेवलप करते हैं? देखिए, अगर शफी जान साहब सड़कों के बजाय और इधर उधर रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ में सीएम साहब के साथ घूमने फिरने से फारिग हों, दफ्तर में बैठे, तो उनको पता चले कि हर महकमे की अपनी एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है। ओगरा में स्पेशलिस्ट्स की एक टीम बैठी हुई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो अपनी चुनिंदा फील्ड में माहिरीन है। और वो अब ये खान साहब की, इन्होंने खान साहब की हुकूमत, खान साहब की रियासत मदीना, उसकी हम हर वक्त बातें सुनते हैं। खान साहब की हुकूमत में 1 साल में पाकिस्तान 2 जंगों में इन्वॉल्व हुआ, और खान साहब की हुकूमत में पूरे मुस्लिम उम्मा एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में वो हुआ। जो ऑयल की कीमतें हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाईएस्ट पोजीशन पे हैं दुनिया में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के फिगर्स हैं। और देखिए, प्लस ना सिर्फ ऑयल की कीमतें जिसको कहते हैं प्रेशर में मार्केट फोर्सेस ने बढ़ाई हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है। कतर की जो बड़ी LPG फील्ड्स हैं उसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, वो आज भी आग के शोलों में सुलग रही हैं। जो सप्लाई चेन है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गया है। आपने ये बात तो सही फरमाई कि 200 रुपये हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है उसके रेट्स बढ़ाए गए, लेकिन ये बहुत सोच समझ के बढ़ाए गए हैं। देखिए, इस बढ़ाने के बाद और जो ईद पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन किया और कीमतें ना बढ़ाने का प्रेशर उन्होंने अपने सर लिया, इसके साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स भी इन्फोर्स कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अपना 50% फ्यूल का खर्चा कट डाउन कर दिया है। हुकूमत ने अपनी सारी जो सरकारी अपनी तरकीबात थी वो ख़त्म कर दी है। 23 मार्च की इस दफ़ा तकरीब नहीं हुई। हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में एक पैनिक बाइंग हो जाती है। आपको पता है, होर्डिंग शुरू हो जाती है, फिर लंबी लंबी कतारें शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीज़ों को एक आई थिंक ऐसा तरीके से मैनेज किया गया है। पेट्रोल की सप्लाई भी नहीं डिस्टर्ब हुई। ज़रूरियात ज़िंदगी को भी कोशिश किया है कि एक हद दर्जे कंट्रोल किया जाए, और जो दुनिया में एक सिचुएशन चल रही है उसके साथ वो करने के लिए। और इसके साथ साथ हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए। हमसे बहुत बड़े ममालिक, हमसे बहुत ज्यादा, ये आपका नुक्ता आ गया, चूंकि मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है समर साहिबा, तो मैं शफी जान आपसे बस मैं सिर्फ अब फाइनली ये कमेंट लेना चाहूँगा कि गुज़िश्ता शब हमने देखा कि बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से उनको जो आखिरी इंजेक्शन था वो भी लगाया गया है, उनकी आँख की बीनाई के मुतासर होने के हवाले से। क्या उनके इलाज से मुतमईन है? आप मुख्तसरन बता दें।
بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے پہلی بھی اس چیز کو مسترد کیا ہے. یہ حکومت رات کے اندھیرے میں جیل مینول کی خلاف ورزی کرتی ہے, ان کو پمس لاتی ہے, ایک بار نہیں کئی بار. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ وہی ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کے فیملی کے زیر نگرانی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ. صرف ایک منٹ میں آپ کی کفایت شاری پی لوں گا. سمر بی بی نے کفایت شاری کی بات وقت بالکل ختم ہو گیا شفیع جان, وقت بالکل ختم ہو گیا شفیع جان, وقت بالکل ختم ہو گیا. سمر صاحبہ بس پرٹیکولرلی اس بات کا جواب دے دیں کہ ان کے ذاتی معالج سے علاج کیوں نہیں کروایا جا رہا, کسی پرائیویٹ کلینک میں یا شفا میں کیوں نہیں ان کو شفٹ کیا جا رہا؟ ان کی جی ذاتی معالج کی ایما پہ جو ڈاکٹرز انہوں نے پن پوائنٹ کیے تھے, انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے, ان سے ان کا علاج کرایا جا رہا ہے. ریگولرلی ان کی اپڈیٹس دی جا رہی ہیں. الحمدللہ خان صاحب فٹ اینڈ فائن ہے, اور اللہ ان کو صحت یابی رکھے. چلیں جی, آپ کی دعا ہے کہ خان صاحب فٹ اینڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے.